हेलो गाइस, आज हम लोग करेंगे कोडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। बैकड्रॉप, सर्कल्स, लेटर्स, सी आर ए जेड वाई। क्या क्रेजी। अब स्टार्ट करते हैं कोडिंग। इवेंट्स, व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, साउंड, स्टार्ट साउंड म्याऊ। आर, व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, स्टार्ट साउंड पॉप। When this sprite clicked, start sound pop. When this sprite clicked, start sound meow. Why? When this sprite clicked, start sound pop. हो गया guys. आप भी ऐसे कीजिए, फन कीजिए। बाय।